दोस्तों, ज़रा सोचिए एक ऐसी तहज़ीब के बारे में जिसने हज़ारों साल पहले इल्म और फ़न तामीर की ऐसी बुनियादें रखीं जो आज भी हमारे लिए किसी मुअम्मे से कम नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कदीम मिस्र की। ये कोई आम तारीख़ का सबक नहीं है, बल्कि आज हम मिलकर उन दराज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं जो वाकई आपको हैरान कर देंगे। तो चलें, बग़ैर किसी ताख़ीर के सीधा अपने मौजू की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम एक ऐसे लफ्ज़ की बात करते हैं जो हम सब ने बार बार सुन रखा है, फ़िरौन। अब फ़िरौन का नाम सुनते ही आपके जहन में किसी ताकतवर बादशाह का चेहरा आता होगा, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि शुरू में इसका मतलब कोई इंसान या बादशाह था ही नहीं। असल में इसका लफ्ज़ी मतलब था एक तबई इमारत, यानी एक अजीम घर या शाही महल। ये तो बाद के अदवार में जाकर ऐसा हुआ कि ये लफ्ज़ उन हुक्मरानों के लिए इस्तेमाल होने लगा जो खुद को ज़मीन पर चलता फिरता देवता मानते थे। कमाल की बात है ना? अब आपके जहन में ये सवाल आ सकता है कि ये पूरी की पूरी शानदार तहजीब, ये अहराम, ये फ़िरौन, ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ? तो इसका जवाब सिर्फ एक है, अजीम दरियाए नील। अगर ये दरिया ना होता तो मिस्र की तहजीब का कोई वजूद ही ना होता। आसार कदीमा के शवाहिद बताते हैं कि इंसान तकरीबन 2 लाख सालों से इस दरिया के किनारे आबाद हैं। ज़रा इस नक्शे को देखें, ये सूडान से निकलकर शुमाल की तरफ बहता है और सीधा बहरे रूम में जा गिरता है। ये दरिया दरहकीकत उनके लिए एक लाइफ लाइन था जिसने इस बंजर और रेगिस्तानी ज़मीन को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया। और जब हम इसे अजीम कहते हैं तो इसकी वाकई एक वजह है। ज़रा इस हिंसे को देखें, 6,650 किलोमीटर। ये दुनिया के तवील तरीन दरियाओं में से एक है। ज़रा तसव्वुर करें, इतना वसी और तवील दरिया जिसने न सिर्फ पीने का पानी दिया बल्कि सफ़र करने, मछली पकड़ने और सबसे बढ़कर उनके खेतों को सैराब किया। यही वो पानी था जिस पर उनकी बका का पूरा इन्हिसार था। तो आज हम जिन दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं उनमें शामिल हैं दरियाए नील का तोहफ़ा, मिस्री मुआशरा और ज़राअत, उनका वक्त और रियाजी का इल्म, कदीम मिस्रियों के मजहबी अकायद और आखिर में अजीम अहराम और स्फिंक्स। हिस्सा पहला, दरियाए नील का तोहफ़ा और ये कि किस तरह ये तहजीब का गहवारा बना। अब आमतौर पे जब हम सैलाब का लफ्ज़ सुनते हैं तो जहन में तबाही आती है, लेकिन दरियाए नील का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसका सैलाब एक बाकायदा और बिल्कुल मुतवक्का अमल था। हर साल दरिया का पानी किनारों से बाहर आता और वापस जाते हुए अपने पीछे इंतहाई ज़रखेज़ मिट्टी छोड़ जाता। इस कुदरती निज़ाम ने कदीम मिस्रियों को खुराक का एक ऐसा शानदार तहफ़्फ़ुज़ दिया कि उन्हें खुशहाली और कहत का कोई डर नहीं था। और हम सब जानते हैं, जब इंसान को कल के खाने की फिक्र ना हो तभी वो बड़ी बड़ी तहजीबें बनाने पर तवज्जो दे सकता है। हिस्सा दूसरा, मिस्री मुआशरा और ज़राअत, यानी कदीम मिस्र में रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी थी। चूँकि इनकी ज़िंदगी का मुकम्मल इन्हिसार ज़राअत पर था तो उन्होंने अपना पूरा साल 3 ज़रई मौसमों में बांट रखा था। पहला था आखीट, ये सैलाब का मौसम था जब खेत पानी में डूबे होते थे। फिर आता था पैरीट, जब पानी उतर जाता और ज़मीन पर ज़रखेज़ कीचड़ रह जाता जिसमें बीज बोए जाते। और तीसरा था शिमू, यानी फसल कटाई का मौसम। इनका पूरा माशरा दरअसल इसी घड़ी के गिर्द घूमता था। ज़राअत ने आबादी को बढ़ाया तो एक पूरा मुआशरती ढांचा वजूद में आ गया। ये बिल्कुल एक अहराम की तरह था। सबसे ऊपर कौन? ज़ाहिरी बात है फ़िरौन, जिसे एक जिंदा देवता समझा जाता था। फिर उसके नीचे ताकतवर उमरा, पढ़े लिखे कातिब और हुनरमंद। उनके नीचे मुआशरे का सबसे बड़ा हिस्सा यानी किसान और मजदूर आते थे। और सबसे नीचे ग़ुलाम थे जिनसे सख्त तरीन जिस्मानी मशक्क़त ली जाती थी। और ये जो तबक़ाती फ़र्क था ना, ये इनके रहन सहन में भी बिल्कुल वाज़े था। एक आम किसान सादा सी कच्ची ईंटों से बने एक मंजिला घर में रहता था जिसकी छत फ्लैट होती थी ताकि गर्मी से बचा जा सके, और 7 जानवरों के लिए एक छोटा सा सहन होता। लेकिन अगर हम अमीरों के घरों की बात करें तो वो बहुत बड़े और पुरताशिश थे। खूबसूरत अंदरूनी सजावट, तफरीह के लिए बागात और देखभाल के लिए ग़ुलामों की मौजूदगी। तबक़ाती फ़र्क उस वक्त भी बहुत गहरा था। हिस्सा तीसरा, वक्त और रियाजी का इल्म। चलें देखते हैं कि इनका हिसाब किताब कितना शानदार था। अब ये सुनकर आप वाकई हैरान होंगे। कदीम मिस्री हिसाब किताब के ज़बरदस्त माहिर थे और अशारी निज़ाम इस्तेमाल करते थे। लेकिन इनकी रियाजी की सबसे अनोखी बात ये थी कि इनके पास सिफर का कोई तसव्वुर ही नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल कोई ज़ीरो नहीं। वो 1 से 9 तक लकीरें खींचते और बड़ी रकूम जैसे 10, 100 या 1000 के लिए उनके पास ख़ास निशानात होते थे। सिफर ना होने की वजह से उनके लिए ज़रब और तकसीम करना थोड़ा मुश्किल होता था, इसलिए वो चीज़ों को दुगना या आधा करने के तरीकों पर इन्हिसार करते थे। वक्त को मापने के लिए इनके माहिरीन फल्कियात ने सितारों का मुशाहिदा किया और पूरे 365 दिन का एक शमसी कैलेंडर भी बना लिया था। लेकिन उनका साल आजकल के साल से थोड़ा मुख्तलिफ था। उनके यहाँ 4-4 महीने के 3 सीज़न होते थे और हफ्ता
ان کا ہفتہ 7 دن کا نہیں بلکہ پورے 10 دن کا ہوتا تھا، جنہیں وہ ڈیکنز کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کو ہر 10 دن بعد جا کر چھٹی ملتی تھی، اور ہاں، سال کے آخر میں 5 اضافی چھٹیاں دی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ ساری باریکیاں اتنی تفصیل سے کیسے جانتے ہیں؟ تو جناب، انہوں نے اپنا یہ سارا علم کیلنڈر اور ریاضی کے فارمولے ایک خاص تصویری تحریر میں محفوظ کیے تھے جسے ہائیروگلفس کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ تحریریں پیپرز کے کاغذ پر اور ایڈفو جیسے عظیم مندروں کے پتھروں پر تراشی۔ یہ ان کا معلومات کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کا ایک انتہائی شاندار طریقہ تھا۔ حصہ چوتھا، قدیم مصریوں کے مذہبی عقائد، ان کے دیوتا اور موت کے بعد کی زندگی کا تصور۔ قدیم مصریوں کے نزدیک موت کسی چیز کا اختتام نہیں تھی، بلکہ یہ ایک کڑے امتحان کی شروعات تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کی روح ایک فیصلے کے ہال میں جاتی ہے۔ ان کی کتاب بک آف گیٹس کے مطابق وہاں دیوتا اوسائرس اس شخص کے اعمال کو تولتا تھا۔ اگر اعمال اچھے نہ نکلے اور بندہ نااہل قرار پایا تو اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا خوفناک تصور تھا جس کی وجہ سے لوگ کوشش کرتے تھے کہ دنیا میں ایک محتاط اور اخلاقی زندگی گزاریں۔ یہ لوگ بیک وقت بہت سے دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، جیسے سورج کا دیوتا را اور ماں۔ اگر آپ ان کی پینٹنگز پر غور کریں تو ان کے دیوتاؤں کے سر اکثر جانوروں والے دکھائے گئے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہ دیوتا ہی قدرتی آفات اور روزمرہ کے واقعات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ انہیں خوش رکھنے کے لیے جادو، منتر اور دعائیں بہت عام تھی، اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، فرعون ان کے لیے صرف ایک حکمران نہیں تھا بلکہ زمین پر ان دیوتاؤں کا زندہ نمائندہ تھا۔ حصہ 5واں اور آخری حصہ، عظیم اہرام اور اسفنکس کا معمہ۔ آپ قدیم مصر کی بات کریں اور گیزا کے اہرام کا ذکر نہ آئے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دیو یاکل اور بالکل پرفیکٹ جیومیٹریکل عمارتیں اصل میں ان فرعونوں کے مقبرے تھے۔ اب یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو اکثر لوگوں کو ہوتی ہے کہ یہ اہرام غلاموں نے بنائے تھے، حالانکہ جدید تحقیق بالکل واضح کرتی ہے کہ یہ دراصل عام کسانوں نے بنائے تھے۔ جب سیلاب کی وجہ سے کھیتوں میں کام بند ہوتا تو وہ انتہائی فخر اور عقیدت کے ساتھ اپنے فرعون کے لیے یہ کام کرتے تھے۔ ذرا فرعون خوفو کے اس اہرام کو دیکھیں، اس کی بنیاد ایک بالکل پرفیکٹ مربع ہے اور یہ بالکل ہموار ہے۔ اور ان اہراموں کی حفاظت کے لیے موجود تھا یہ شاندار اور پراسرار مجسمہ، عظیم اسفنکس، 240 فٹ لمبا اور 66 فٹ اونچا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے مجسموں میں سے ایک ہے۔ اسے چونا پتھر سے تراشا گیا تھا۔ اس کا سر انسان کا ہے جس نے شاہی تاج پہنا ہے، اور جسم ایک طاقتور شیر کا ہے۔ مصری عقائد کے مطابق یہ سورج دیوتا کی نمائندگی کرتا تھا اور اسے خاص طور پر مندروں کے دروازوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو دوستو، ہم اس حیران انگیز تہذیب کے سفر کے اختتام پر پہنچ گئے ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو کو سمیٹنے سے پہلے میں آپ کو ایک دلچسپ سوچ کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا غور کریں، یہ وہ لوگ تھے جن کے خیال میں انسان کا دماغ ایک بالکل بیکار عضو تھا جسے وہ ممی بناتے وقت نکال کر پھینک دیتے تھے۔ ان کی شاندار ریاضی میں صفر کا کوئی وجود تک نہیں تھا، لیکن ان بالکل مختلف اور عجیب عقائد کے باوجود انہوں نے ایسی شاہکار عمارتیں کھڑی کیں جو 4,500 سال گزرنے کے بعد آج بھی پوری شان و شوکت سے کھڑی ہیں۔ یہ انسانی ذہن کی لچک اور طاقت کا کتنا بڑا ثبوت ہے۔ تو سوچئے، آج ہم جو کچھ بھی تعمیر کر رہے ہیں، آج سے ہزاروں سال بعد آنے والی تہذیبیں جب ہماری وراثت کو دیکھیں گی تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گی؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔